सब मनु के VSC पर वेलकम करे आसे जो साल पर मुखान रखोई दगा PMAYG इल खोर बना लगा स्कीम ओपोडे डांगोर अपडेट्स इनका हाइगना आसे जो साल पर पब्लिक खान नागा पब्लिक खान इतो ओपोडे बिसी कंफ्यूजन और कोथा बिसी कोइन थागिसे PMAYG ओपोडे डिडक्शन लगा कोथा ओपोडे पैसा खराबो लागे ना ना लागे नहले खराबो किले खराबो ना बिसी जुन मानु डाउट थागिसे होली भी আজি আপনি খান গে পাবলিক খান মই খান লাগা আওয়াজ এদু হুনিগেন না মহান লা আওয়াজ দি রিঅ্যাকশন করা লাগা ডাঙর খবর আপনি যেদু আনি দিব কইন আ লাগা আছে আজি খবর এনেকা পাই আছে কোনক ইউনিয়ন মন ইউনিট এদু খান ব্রা একটা নোটিফিকেশন দিগে না আছে বুস্তি কাউন্সিল চেয়ারম্যান ভিডিবি খান গানে একটা নোটিফিকেশন এনেকা দিগে না আছে তাইগান ব্রা কই আছে এদু PMAYG স্কিম এদু অপরডে কোন মানু বেনিফিশিয়ারিজ এদু খর বনাউল আখান এদু খান গভর্নমেন্ট লাগ গাইডলাইনস নিসনা খর বনাই আছে না নাই আৰু ইতু বনাই আছে গলে বনা নাই গলে বুস্তি লা কাউন্সিল মেম্বার্স খান চেয়ারম্যান সেক্রেটারি খান এদু খান বা লগেন না এতু অপরডে অ্যাকশন লবলে লা কথা এদু জানাই দিয়া আছে আৰু ইতু অপরডে ডিডাকশন এদলা অপরডে বি গভর্নমেন্ট লাগ গাইডলাইন নিসনা এদু ভাল বা পয়সা তো কাম করি আছে না নাই আৰু এনেকা গভর্নমেন্ট লা গাইডলাইন কি না থাকা এদু ডিডাকশন খান করি আছে না নাই আৰু ইতু করি আছে গলে তো গভর্নমেন্ট গাইডলাইন নিসনা ইতু অপরডে বি অ্যাকশন লবলে আৰু ইতু কাম দো না কৰিবলে ভাল কাম কৰিব কাৰণে PMAYG স্কিম অপরডে কোনক ইউনিয়ন মন ইউনিট পৰা নোটিফিকেশন দিয়া লাগা আপনি কে স্টেটমেন্ট বি মই দেখাই দিয়া আছে আজি পাবলিক নাম দে जो साल ब्रही PMAYG ला ओपोडे पब्लिक लगा ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म ओपोडे नगा लय आनि दी ना थाका আছে হলি বি পাবলিক ला आवाज कुनबा हुनिबो ना गयना एकदम मुंदुक पर थाकिसे আজি केयो यूनिट मौन प्रेसिडेंट बा लेट करिना ऑफिस ब्रेक मान আছে এদুখান গিবি মন খুশি বা লাগা আৰু পাবলিক আন মন ডাঙৰ হলা কথা এদু বি জানাই দিয়া আছে আৰু মই এনেকা NGOs খান বুস্তি লেভেল দে স্টুডেন্টস ইউনিয়ন বা লিড করিনা KNSK होबी मन कुने फाले KU होबी आरो अलग अलग ट्राइब्स देबी अलग अलग ट्राइबल्स हो खान थाके एदुखान गिबी नन NGOs खान किमान जुन আছে एदुन गिबी एकता কথা কল মন হওয়াতো এতু লাগা পাবলিক গ্রিভেন্স অপরডে কথা কোয়া দেন দে রিপোর্ট আনিলে ভাল আছে রিপোর্ট লিখিছে গুলি কথা এতু অপরডে কবগে না সব মনে না কই থাকি আছে তো মই এতু অপরডে না কল মন হওয়াতো পাবলিক আছে আর ডিপার্টমেন্ট আছে नागालैंड बिसे ऑर्गेनाइजेशन আছে एसोसिएशन আছে হইলে বি এনেকা एसोसिएशन গন্দ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट নহগে না अलग पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन মন এনা ফর্ম গ্রাটো पब्लिक খান ভয়েসলেস তাখান কবল না পারাতো মুখান বুঝিগে না এতো অপরডে মুখান থেং চাপাগে না কি আছে গইনা মুখান এতু হুতি বলে ফর্ম করা লাগা एसोसिएशन আছে এনেকা ফর্ম করা লাগা NGOs আছে এতু করনে মই আজি নাগা মানুখান কি কবল মনতো पब्लिक খান না কোয়া তাক पब्लिक खान किनका रिपोर्ट दिबो इतु बि ना जाने पब्लिक खान किनका कंप्लेन करिबो इतु बि ना जाने ताका निजुर के पेखा लगा इतु ब्रा आवाज कुरा निजु के पेखा आवाज कुरा ना पारा पब्लिक एकता আছে इतु करने किमान NGOs खान আছে किमान एसोसिएशन खान আছে पब्लिक और गवर्नमेंट माचरे काम करूला खान आपनि खान पब्लिक का मन दुखतो ताइ खान न कइलेबि इनेगा आजि कोनक यूनियन मन यूनिट खान इनेगा ताइन स्टेपिंग इनेगा लोआनिसना मुखान सब पब्लिक करने ना कथा कइसे एना उठिसे बोले तो मुखान नागा सोसाइटी बि एकटा पीस और एकदम प्रोग्रेस जा एकटा सोसाइटी होबो ना डांगर एक्सपेक्टेशन बि আছে एदु गाने আজি पब्लिक खान गाने एकदम डांगर कथा আছে আৰু बि एप्रिसिएशन দিয়া আছে KU यूनिट मन प्रेसिडेंट बालेट कइना किमान ऑफिस पर खान আছে एनेगा पब्लिक ला आवाज सुनिगे ना पब्लिक खान गाने काम करा तो आपनि खान ला काम देबे ईश्वर बाबे ब्लेसिंग दिबो आपनि खाना लाइफ देबे इनेगा सुकुन नथिका कान बा हुनु न परा मुख बा को न परा पब्लिक खान गने आपनि इना वॉइस करि दिया तो आपनि खाना लाइफ देबे मुय खान लगा ईश्वर भगवान बा आपनि हनके इना गाइड करबो गयना एकदम खुशी पाला कथा आपनि हनके एतु छराइ दिया আছে আৰু आपनि खान इतिया किमान जुन डाउट होइगे ना कन्फ्यूजन আছে एतु KU यूनिट পৰা स्टेटमेंट दिया लगा अपरडे आपनि खान पब्लिक खान লগতে बिना शेयर करिगे ना गवर्नमेंट में की स्कीम दिया আছে मुखन फाल होबले दिया लगा আছে एतु करने एकजन के झगड़ा कुरिबले काम নাই मुखन सब मन मिलिगे ना फाल मुखन जगह तो बनाबो करने इना कुरिबो दे गयना एकदम ब्रेकिंग और
খুশি আপডেটস আজি আম জানগে ইনা লব গন আহা লাগা আছে থ্যাংক ইউ অল এইটো কথা বি শেয়ার কৰি দিবি কোনা এইটো কথা বি জানাই দিয়া আছে